What's up mga kabaking? Sa araw to ay gagawa tayo ng mocha cake. So ayan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, ay mag-subscribe ka na. Kaya simulan na natin. So ayan guys, ihanda nyo na ang iyong mga listahan. Yan. So ang una po natin gagawin, itong egg white. Yan. 7 pieces of egg white. Yan, nakaseparate na po yan. Egg white at egg yolk. Yan. 2 step lang po ang gagawin natin. Ang una po natin i-mix itong egg white. Yan. Ang ingredients po nitong egg white, ito po. 7 pieces of egg white and 1/2 tablespoon of cream of tartar and 1/2 cup of white sugar. Yan lang po silang tatlo magkasama. Yan. I-mix muna natin bago natin ilagay yung white sugar. Yan. Yan lang po guys pagka-mix nito. Saksak. Okay, so. Yan guys, siguraduhin natin ganito ko sticky ang ating egg white bago natin ihalo yung white sugar. Yan. Then mix ulit. So ayan guys, okay na ang ating egg white. Yan. Pangalawa po natin gagawin itong egg yolk. Yan. 7 pieces of egg yolk. And yan. Ito po yung ingredients niya guys. Sa 7 pirasong egg yolk. Yan. 1/2 cup of white sugar. Yan. Mix lang po natin. And 1/2 tablespoon of baking powder. 1/2 tablespoon of salt, 1/2 cup of water, 1/4 cup of oil. Yan, 1/4 cup po yan guys. And 1 and 1/2 cup of cake flour. Yan. Mix lang po natin lahat guys. And 1 tablespoon of cocoa powder. Yan. Mix lang po natin. And 2 pieces of coffee. Yan. Nescafe. Yan. 2 stick lang po guys ang gagamitin natin. Yan.
Mix lang po natin sa guys. Yan. Ubusin lang po natin yung dalawang stick. Yan. Yan, dalawang stick lang po guys ng kape. Yan. Then, mix lang po natin guys. So ayan guys, okay na. Mix lang po natin ang ating mocha cake. Yan. Yan. Mix lang po natin guys. So ayan guys, ang ginamit ko po dito ng lanera is by 10. Yan. Yan. Lagay lang po natin. Yun. So ayan guys, salang na natin. Tara. Ayan guys, salang natin ang ating mocha cake. Yan. Ang pagluluto po nito guys is 1 hour and ang lakas po ng apoy niya is 150 CF lang po. Yan. Salang na natin. So ayan guys, makalipas ang 1 oras, check muna natin ang ating mocha cake. So ayan, luto na po siya guys. Yan. 1 oras lang po. So ayan guys, luto na ang ating mocha cake. Yan. At sana kung nagustuhan nyo itong video na to, huwag nyo sana kalimutan mag-subscribe. Thank you.